ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କର ରଜ ସଜବାଜ କେମିତି ଚାଲିଛି? ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରିବି 2026 ରଜ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇ ଆସୁ, ନୂଆ ସକ୍ସେସ ନେଇ ଆସୁ। ସେ ତା ସହିତ ତମ ମାନଙ୍କର ରଜ ମୌଜ, ରଜ ପିଠାପଣା, ରଜ ସଜବାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନଉଥାଉ ରଜ। ତା ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ତମର ରଜ ମୌଜରେ ଟିକେ ତଡକା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଟିଚର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବମ୍ପର ଅଫର ଯୋଉଟା କି ଆମର ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର ଚାଲୁଛି। ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ବ୍ୟାଚେସ୍ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅଫର ଚାଲିଛି। କଣ କଣ ଦେଖିବା? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆର୍ट्स, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ PCM, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ CBZ, এইটা আমার SSB TGT ପାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖେ, SSB TGT ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆର୍ଟ୍ସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଇନ୍ସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ PCM CBZ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉଟାରେ କି ଫି ରଖା ହେଇଥିଲା 1499 ଟଙ୍କା। ଏବେ ରଜ ଅଫର ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି, ଗୋଟେ मेगा डिस्काउंट दिया होची, जोथि ପାଇଁ कि 300 टंका तमरो सब्स्टिट्यूट है कि 1199 टंका मात्र तुमको पे करबा पई पड़िबो। ता सहित तमे माने जानिथिबो तमरो जेटी भी आसीबार अछि। जेटी गोटे ह्यूज वैकेंसी सहित आसुची। तो से जो जेटी रो आमे प्रारंभ बैच पिला माने स्टार्ट करि देइचु। तो से प्रारंभ बैच रो 1199 टंका तार थिला फी। एबे तार रज फेस्टिवल ऑफर रे पड़ी कि 200 टंका सब्स्टिट्यूट है कि तमरो केते टंका हे छि मात्र 999 टंका। तो डेरी कोन पई? तो डेरी काहीकि, अपेक्षा काहाकू? काली जदि तमरो रिक्रुटमेंट बाहरी जिवो ताहले तम मानक पाखे सेते बेले पढ़िबा पई टाइम नथिबो, सुजोग नथिबो, किंबा हमर ए वेदांत टीचर्स पॉइंट रो ऑफर भी नथिबो। तो पिला माने एई ऑफरटा मात्र लिमिटेड पई मात्र तमरो 13 जून रु 16 जून जाए रहुची। तो ता पूर्वरु तुमको मिलिबनी कि 16 जून क्रॉस करि गला परे भी तुमको मिलिबनी। मार्क माय वर्ड अगेन, 13 जून रु 16 जून जाए मात्र ए ऑफर लागू हबो। तो डेरी काहीकि, अपेक्षा काहाकू? पिला माने जेते जल्दी पारुचो एनरोल करि जाओ, ए ऑफर रो निजरो लाभ उठाओ, आउ आम सहित जोड़ी हेकी तमे माने निजर प्रिपरेशन ने आउ टिके तमे जान लगेई दियो। ताहले तुमको वंस अगेन समस्त को रज अभिनंदन।